Cvekla je kultura koju verovatno i poslednju iznosimo iz bašte i sada je upravo vreme da je pripremimo za zimu. Priprema se radi i u bašti i u našim kuhinjama. U bašti ćemo pripremiti materinske biljke i pokazat ću vam na koji način ćete izdvojiti materinske biljke za narednu sezonu, jer je uvek potrebno razmišljati o banci semena i o vlastitoj nezavisnosti. Pokazat ću vam kako je list cvekle resurs i kako ću odraditi smenu kultura na gredicama na koje je bila cvekla u skladu sa prethodnim kulturama. Ono što volim kod permamodela jeste upravo ovo, trava koja probije permamodele i koja na taj način postaje resurs za nadogradnju permamodela. Dakle, ja ću sada samo da čupam ovu travu i da nadograđujem permamodel. To je prvo što sam želela da vam pokažem, jer sve ovo što se nalazi po stazama, ova detelina, maslačak, sve je to izvor minerala i sve to nadograđuje dalje permamodel iz koga danas vadim cveklu. Ovo je jedan od permamodela u kome se nalazi cvekla, a cvekla, za razliku od većeg broja pripadnika druge kategorije plodoreda, jeste trajna kultura u bašti i uopšte nije beznačajno gde će biti smeštena, zbog toga što zauzima zaista dugo prostor na gredici. Ono što je najvažnije, što ću vam pokazati danas, jeste na koji način da izaberete materinske biljke, jer upravo sada je potrebno ušuškati materinsku biljku, orezati ovaj višak listova i pripremiti je za zimski san kako bi ona naredne sezone dala nama seme, odnosno cvekla je biljka koja dvogodišnje cveta. Dakle, ja ću sada da odredim materinske biljke, a to su upravo ove dve. Kako određujete materinske biljke? Tako što ih pratite tokom sezone, pratite bujanje njihovog lišća. Ja sam recimo sa ove cvekle 4 puta šišala listove, listovi su bili vrlo krupni, čvrste drške, pogledajte kako su ovo čvrste drške i sama cvekla je vrlo krupna. Sve te osobine će se preneti na narednu generaciju. Najčešća greška koja se pravi jeste upravo izbor onih sitnih ili malih cvekli koje ostanu iza berbe krupnih i onda te cvekle procvetaju naredne sezone i naravno daju nam takođe kao i majka sitne plodove. Dakle, najnaprednije biljke postaju vaše majke. Ono što je sada važno ovdje da se uradi jeste da se ova cvekla ošiša, da se ostavi minimum listova i da se ona dobro pokrije senom i pripremi za zimski san. To ću vam upravo pokazati. Malo pre sam vam pokazala kako je izgledala moja materinska cvekla, a sada možete da vidite kako sam ja nju ošišala. Dakle, potrebno je da skinete sav višak listova i da ostane bukvalno samo 2 ili 3 listića koje neće opterećivati tokom sezone, jer sada je potrebno da naša majka spava. Ono što ja radim i što vam savjetujem, da svo lišće koje ste uzeli od ove materinske biljke ostavite upravo kod nje. Prvi sloj koji se dodaje ovom permamodelu jeste upravo ono što sam vam pokazala na početku videa. Na ovoj stazi bilo je jako mnogo deteline i ja sam, sređujući tu stazu, dodala organski materijal mom permamodelu i postavila sam ga oko ove cvekle. Ovo je bio taj početak. Ovdje smo imali već organski materijal koji se gotovo raspao i postavila sam puno maslačka i deteline oko moje materinske biljke i zatim ću da poređam oko nje ove drške koje joj pripadaju. Sve što pripada majci ja tu i ostavljam, zbog toga što će to uticati na njen imunitet. O tome ću nešto malo više da vam objasnim u daljem toku videa.
Naredni sloj oko majke jeste upravo sloj polurazgrađenog sena. Na taj način ćemo potpuno da je ušuškamo. Na taj način se i nadograđuje permamodel. Sve što se iz prirode uzme, prirodi se i vraća. Sve što se tlu uzme, tlu se i vrati. Ovo je sada ušuškana majka, tako ću da uradim i sa narednom. One se nalaze blizu, udaljene su metar jedna od druge. Poželjno je da ostavite dve majke radi oprašivanja, jer je cvekla u bašti kada procvetla slobodna za mešanje sa drugim biljkama, divljim biljkama koje pripadaju istoj familiji i na taj način ćete bilo kakvu kombinaciju, odnosno bilo kakvo mešanje vrste sprečiti i dobit ćete čistu vrstu kako ste i posejali. Kao što sam rekla, cvekla pripada drugoj kategoriji plodoreda, ali u pitanju nije biljka koja neće iscrpiti našu gredicu. To je biljka koja prilično ostaje u gredici, ostaje tokom čitave sezone i sada kada izvadite ove vaše cvekle, potrebno je da se odradi pravilna smena kultura. Ono što ja radim kada izvadim cveklu, evo recimo ja sam sada, pokazat ću vam na ovom primjeru, izvadila cveklu. Ovo je solidan primjerak, u pitanju je cvekla koja je ubačena iz sadnica u permamodele. Na ovom permamodelu je bio krompir, dakle zahtevna kultura, nakon čega su ubačene mahunarke koje su još uvek prisutne, koje sam brala kao 7. turnus. Ovdje je također bio mladi luk, paradajz, paprika u vrlo maloj količini i cvekla. U pitanju je dakle smena kada je izvađen krompir tamo negdje sredinom avgusta i cvekla je prilično narasla, što znači da je bilo jako ugodno u ovom permamodelu. Ali kao što sam rekla, cvekla iako pripada drugoj kategoriji plodoreda, potrebno je da se odradi pametna smena, jer i za većine druge kategorije možete ponovo da ubacite drugu kategoriju kao što su salate koje će biti kratko na gredici, ali ja sam u ovom slučaju rešila da ubacim sadnice boba. Bob kao mahunarka će dodatno da obogati ovo tlo. Otporan je na niske temperature, potrudit ću se da ga ušuškam i sada ću upravo i to da vam pokažem. Ovo su sadnice boba koje ja pripremam da bi obogatile tlo, daće plodove također za mene u narednoj sezoni, ali ja nikada ne razmišljam o plodovima, već razmišljam o tlu. Pogledajte, ono što želim da vidite je upravo u ovim belim kapsulama. To je to. Azot, azotofixatorne bakterije su koren učinile upravo onim resursom koji ja želim u ovoj svojoj gredici. S obzirom da sam izvadila cveklu i ostala je već pripremljena rupa, ja ću samo na tom mestu da ubacim sadnicu boba. Znači, jako je bitno da se ubaci u G, s obzirom da su sadnice visoke, kako bi bob ostao dosta nisko u ovoj gredici i na taj način bio sačuvan od eventualno ekstremno niskih temperatura. I sada ću samo da zatvorim permamodel. Vrlo jednostavna sadnja u permamodele. Eto, moja sadnica boba je ubačena i ovo je zapravo pravilna smena kultura i za druge kategorije ide treća. Evo, ja sam završila ušuškavanje majki, prva. Na metar se nalazi druga i nakon toga sam dodavala sadnice boba.
Za sve vas koji nemate sadnice boba, možete slobodno da ubacite seme. Vrlo je bitno ubaciti upravo onu mahunarku koja može da izdrži ekstremno niske temperature. Ovdje bi mogao da dođe u obzir i grašak, ali imamo velike probleme kada je u pitanju jesenja setva graška sa onim ekstremno niskim temperaturama tamo negde u februaru, pa ćemo o grašku nekom drugom prilikom. Za sada se bob pokazao kao izdržljiviji. Evo, ja sam izvadila cveklu iz dva modela. Ono što me jako raduje jesu ove drške koje su čvrste, koje su meni prava delicija kada se okisele. I upravo ću vam sada pokazati kako je cvekla resurs, odnosno kako ćemo dalje da upotrebimo njen list. Kakva je veza između ove kolačare i cvekle? Kolačara, stara sorta, sinonim za zdravlje, biljka koja je prilagođena biouzgoju, nikad i ničim tretirana, u sebi sadrži polifenole kao i sve biljke, ali za razliku od ostalih biljaka, biljke iz biouzgoja sadrže 10 puta više polifenola. Upravo to povezuje jabuku koju držim u svojoj ruci i ovu cveklu. Ono što je resurs u današnjoj epizodi jesu upravo polifenoli. Ja sam izvadila svoje avgustovske cvekle. U pitanju su cvekle koje su ubačene u permamodele iza krompira. Imate epizode u kojima objašnjavam na koji način se presađuju cvekle, a nakon toga još važnije je kako se šišaju cvekle, odnosno kako se kozmetički tretira cvekla da bi dostigla svoju veličinu, iako je kasno posadimo. Sada ću vam pokazati šta je ovdje zapravo meni ključan resurs u ovoj epizodi. Ovu cveklu sam ja već pripremila za kuvanje. Na ovaj način se sprema za kuvanje. Kratko ću da je skuvam i nakon toga stavim u tegle, ukiselim. Možete koristiti bilo koji recept koji imate, a koji u sebi ne sadrži konzervans, odnosno radi se pasterizacija. Također ću napraviti krem supu od cvekle sa majčinom dušicom, fantastična delicija. Ono što dalje izdvajate od ove cvekle jesu drške, evo ja sam ovdje to već pripremila. O drškama cvekle već govorim u jednoj od epizoda. Drške se kisele bez prethodnog kuvanja, fantastične su kao prilog i ostaje nam list. Sam list cvekle je jestiv, naravno koristi se jednako kao blitva. Fantastično, možete od krupnih listova da napravite one male sarmice kada se obari. Prethodno, naravno, ima blago gorkast ukus, ali manje gorka od blitve i ako volite blitvu, onda volite i cveklu. List se koristi također kao resurs za pripremu tekućih biljnih đubriva. O tome govorim u svim prethodnim epizodama. Ona je bogata kalcijumom, magnezijumom, kalijumom, gvožđem. Dakle, jedna krajnje bogata biljka koja je fantastično hranjiva za naše biljke, ali u ovom slučaju ja ću jedan deo da upotrebim za pripremu tekućih biljnih đubriva i onda ću ta biljna đubriva da nakon fermentacije spakujem, smestim na hladno i to će biti prva dohrana, pa čak i nekim starijim presadicama. U ovom slučaju ja ću u ovoj epizodi da vas upoznam sa jednom vrstom aktivatora. Ovaj list ide na sušenje. Nakon sušenja pripremam aktivator koji u sebi sadrži polifenole. Dakle, suv list se potapa u vodu u proleće i nakon 24 časa tim rastvorom, odnosno uopšte se ne mora razvlažiti, dakle nerazvlaženim rastvorom se tretiraju one prve presadice, to su one biljke koje ubacujemo već u rano proleće kao što su kupusarice. Taj tretman ima za cilj da pojača imunitet biljke, da obezbedi dodatnu
dodatnu snagu za odbranu, jer su one zapravo prve biljke u predatorskom lancu i da ih osnaži za dalju sezonu. Aktivator se priprema na sledeći način. Prvo ćete sve ove listove da stavite na sušenje. Kada se osuše listovi, samo ćete da ih izmrvite i smestit ćete ih u jednu teglu. Nakon toga, u rano proleće, kao što sam rekla, prve na spisku za presađivanje jesu kupusarice i na njih zaista udari ono žestoko sunce koje ih spaljuje. Tada nam trebaju polifenoli iz lista cvekle. Polifenoli će ih zaštititi od jakog ultravioletnog zračenja, podići će njihov imunitet od onog udara insekata, jer prvo na njih naleću buhači koji se tada bude i pojačat će njihov imunitet za dalju sezonu. 10 kašika listova cvekle u 2 litre vode, 24 časa stoji, nakon toga se samo procedi i nerazrađeno prskaju biljke odmah nakon presadnje.